ଦର୍ଶନୀୟ ଅପୂର୍ବ ବେଳପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁବନ୍ଧୁର ବିଦାୟକାଳୀନ ଉତ୍ସବ ମହାପ୍ରଭୁ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କର ଡାକରାରେ ସମୁଦ୍ର ଏ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ଆଜି ନିଜ ନିଜ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁଡ଼ିବା ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସହିତ ମିଳନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। समस्त निवेदन समस्ते समस्त निवेदन करी समस्त टी दुई हाथ देखी महाप्रभु उद्देश्य निजक समर्पण करवा ये विश्व मंगल हो समस्त मंगल हो व्याधि निवारण हो अग्नि भय चौर भय निवारण हो महाप्रभु समस्त अकृतिक दुर्गदान हो निर्भर धन हो समस्त मनोर मानसिक पूर्ण हो महाप्रभु सरकार आशीर्वाद महाप्रभु मान आशीर्वाद समस्त धन प्राप्ति हो जन प्राप्ति हो।